Hola, ¿qué tal? Aquí Samuel, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de este Let's Play, de este gigantesco y maravilloso de Witcher 3 con el DLC, con la expansión GOTY, siempre lo digo, una expansión que fue GOTY Blood and Wine. Empezamos. Bueno, gente, como siempre, placer, espero que os guste este nuevo capítulo de The Witcher 3, Blood and Wine. Y justo lo dejamos en el capítulo anterior, vamos a grabar esta nueva emisión, porque ha sido una emisión corta de 25 minutos. Y vamos a seguir con el Vino es Sagrado. Informa a la duquesa de cómo va la caza de la bestia. Después de lo que solo podría describirse como un sorprendente giro de los acontecimientos, el brujo no tenía otra opción que informar a la duquesa. Debía advertirla de que la persecución de la bestia no sería una caza de monstruos normal y corriente. Plenamente consciente del fuerte temperamento de la Narrieta, la misericordiosa gobernante de Tosan, Geralt tenía motivos para pensar que la audiencia no se contaría entre las más agradables que hubiera tenido. Recordar, capítulo anterior, sabemos más de la historia, ¿no? Sabemos que el vampiro superior al final mataba a esas personas, que eran 5, por culpa de un chantajista, porque tenía secuestrada, parece ser, pues a su amante. Y le estaba pues advirtiendo de que si no matase a esas 5 personas, pues que le iba a hacer daño a su amante, ¿no? A su querida. Entonces por eso él mata, ¿no? A esas personas, ese vampiro supremo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Justo seguimos donde dejamos, en la juguetería, ¿eh? Vale, punto de experiencia 1000. El vino es sagrado. Vamos a buscar... Primero vamos a jugar la partida, que no lo he hecho anteriormente. Y vamos a buscar, pues, un punto de rápido de viaje. Porque creo que la misión estará bastante cerca. Pero vamos aquí directamente. Ahí. Está atrás. Salir de mi camino, gente de Tucson. Vale, tenemos un punto de acceso. Vamos allá. Viaja rápido. Y vamos directamente entonces a donde nos pide. Al palacio de Bucler. Vamos allá. Pues sí, al final el vampiro no es tan malo como parece, pero... A ver... matar por amor... Bueno, puedes hacerlo, pero tampoco justifica matar a gente inocente, ¿no? Por eso. Pero sí, es lo que ha pasado. Bueno, vamos a informar aquí a... Está en la parte de arriba. Yo no recuerdo cómo se podía subir ahí. Tenemos que subir por aquí, por estas escaleras. Supongo. Vale, por aquí no podemos acceder. Tenemos que girar por esta zona. Por aquí. Y entrar en el palacio. Qué bonito el palacio, ¿eh? Mira, qué bonito, ¿eh? Sí, señor. ¿Dónde está tu duquesa? GERALT of Rivia, Master Witcher. I was not mistaken. You arrived and trouble followed soon after. Step aside. Got a matter for the Duchess. Lárgate. At last, Witcher. We've been on tenterhooks. Did you catch Milton's killer? ¿Quién será el chantajista? Encontré a la bestia, pero nada más. El caso se ha complicado. Sí, el caso se ha complicado. Case is more serious than we thought. The beast? I couldn't kill it. Didn't manage. We sent you after a monster and you returned with nothing? We are very disappointed. Situation's not quite that simple. Beast's a powerful vampire. Ha! Is this a problem? Is it too much for a Witcher? A monster slayer? But everyone knows how to end a vampire. Draw him by trick into sunlight. Sí. ¿Cómo se nota que no te enfrentaste a ningún vampiro superior? Tontorolas. Garlic's useless against vampires. Sun and stakes don't hurt him either. Those methods, Es todo invention. mentira. Leyendas. Leyendas urbanas. When I was a child, Grandmama Ademarta always claimed buckthorn drives off vampires. Silver sword's your best option for keeping them at bay. But it won't get the job done, because only a higher vampire can truly kill another of its kind. Sí, vuelve a revivir otra vez. Solo puede matar otro de su especie. Ha! Your Grace, I shall assemble a battue. Bring the matter to its end at once. The Witcher need but tell us where to find this monster. Adelante, envía a tus hombres a la muerte.
Go ahead. Send them to their death. Certain death. To a lone witcher, perhaps. To 40 of my men-at-arms, but another skirmish. Sí, claro. 40, 50, 100, doesn't matter. Won't make any difference against him. You have not seen my guardsmen in action. Can they fight fog? Hit a target that moves faster than the wind? How? What creature can do such things? Vampiro superior. Creatures like this one. Higher vampires, we call them. Supremos. Each one's a little different. Unique or exceptional, you might say. Some transform into giant bats. Others communicate with animals, command them. Yet all are still brainless beasts. Son Dead muy wrong. inteligentes. Thinking of lesser vampires. Alps, Ekamaras, Catacans, for instance. They're ruled by instinct, sure. Attack anything that smells of blood. Higher vampires? They think. They employ reason. Monsters driven by reason. A curious contention. What then do you intend to do? No es un monstruo vulgar y corriente. It's way beyond being some monster. This is a powerful being that's walked the world for centuries. Yeah, impossible. If so great is their power, why have they not killed Porque no or le hace enslaved falta. us all? Quiere pasar Don't desapercibido. usually meddle in our matters. Mostly stay out of our way because they don't care about humans one way or the other. And they do not fear we shall wipe them out one day. They'd probably be pretty amused if you asked them that. They're well aware of their strength. Then what can we do? Do you have a plan? Quiero encontrarlo e intentar hablar con él. Try to talk to him. That's our best bet. I cannot believe this. Her Grace summons a witcher to kill a monster. Instead, he wishes to chat with it. Ha. Know what I'm doing. His lover was kidnapped. He's being blackmailed. Blackmailed? Be so Blackmail. kind as to explain how a vampire might be blackmailed. Pues muy fácil. Higher Capturando a su vampires, amante. they're like us, motivated by emotions, not instinct. Not only are they intelligent to an extreme, they're emotionally rich, capable of feeling many things, even love. This one fell in love with a woman, a human, and he'll do anything to keep her from harm. You do not, se la I devolvemos, trust, suggest we let parará. Milton's killer go free. Or wait until it murders again. We must render it harmless as quickly as possible. Una mujer inocente ha sido secuestrada. Which is why that's my aim now, to prevent further attacks. Vampires only half the problem. Blackmailers at fault chiefly. Kidnapped the woman to control the vampire. And Cierto. what do you propose to do? Hay que liberar a la amante del vampiro. Lógico. I'll find the Mucho blackmailer, sentido. free the vampire's lover. You were to destroy him. No Not ayudarlo. help him. No one else should die. That's most important. Soon as the woman's safe, he'll have no more reason to kill. Claro. I admit to being swayed, Witcher. Claro, es que tiene You sentido. may be right. ¿Para qué matarlo? Si es Do muy you difícil, know ¿no? anything about the blackmailer? Got one lead. Ese es el problema. A few scraps of paper. ¿Quién es el chantajista? Ese es el que hay que descubrir. On them. One of them stained. A drop of wine, looks like. So damn little to go on. You've no idea how wrong you are, my dear. Send for the ducal sommelier. Hop, hop! ¡Papá! In Tucson, wine is sacred. Here there is no such thing as a drop of wine or stains Aquí el vino es sagrado. Blood and wine, gente. Blood and wine. Sangre y vino. Ervelus, Fiorano. Es este. Your Fiorano. Grace wished to see me? ¿A qué es este? Witcher, show him the paper scrap. Ah, no, él sabe qué tipo de vino es, sabe de dónde Then what can you procede, todo. determine which wine made this stain? Es un catador de vinos, ¿no? Ya por el olor sabe qué vino es. Yes, yes. The west bank of the Sagrado. That's rather obvious. Aged in barrels of Beauclair. Joder, vaya crack. Hue, deep burgundy. Clarity, high. It's simple. Saint-Réal, the 1269 fee. Sangreal. That's impossible. The wine is produced at Castel Ravello.
Especially and exclusively for the ducal Exclusivo table. para la mesa. Exclusivo, un vino Perhaps exclusivo. some Sonreal was stolen. We must go to the vineyard. See if there's not been an incident. Contadme algo más sobre ese vino. Sonreal. Never heard of it. It's highly unlikely you've ever had a chance to partake of it. As I said, it is only ever served to the ducal family. Didn't stop it from ending up on that scrap of paper. Unless your Grace's sommelier is mistaken. In Sommelier. matters of wine, Benoit is never mistaken. If he says it's Sonreal, it is Sonreal. We must ride to Castel Revello at once. Discover what has happened. Vale. Debemos. Wait. Your Grace wants to go with me? Out of the question. I hope you do not suppose we will sit on our ducal hiney and do nothing while our duchy is in grave danger. Your Grace, what you propose is far too dangerous. The Witcher should go alone. It pleases me to see you gentlemen finally agree on something. Ya, I've made se pusieron de my acuerdo en que ella no puede ir, pero ella va a We ir. shall go, accompanied by the best possible escorts. You, Captain, and Geralt. We will travel incognito. We've no wish to give the court any reason to gossip. Incógnito. For the duration of this mission, Ya tiene I release carácter you esta, from your Tiene mucho obligation to carácter. adhere to court protocol. In short, from now on, I am Anna Henrietta, not your Grace. Yes, Your Grace. Witcher, are you ready? Vamos. Yeah, ready to go. Excellent. Give me a moment. I must don something more appropriate and concealing. Then we will be off. Ok, perfecto. Y Geralt, por supuesto, ponte algo más curioso. Más confortable para viajar. Bueno, allá vamos. Un incógnito, nadie sabe cómo se hacia allí. Pues qué raro que la misión anterior, o sea, fueron 20 minutos de misión. Muy corta, ¿no? Otras, sin embargo, son 1 hora y media, otras, no sé, depende de cada misión, son más largas, más cortas, ¿no? Pero bueno, nunca lo sabemos. Vale, aparece el viaje, van a mitad del camino. Escolta en Henrietta hasta el Castel de Ravello. How did it end? Did you kill it? Didn't have to fight him. Hadn't killed anyone. Have you ever heard of anyone defeating such a vampire? Know of a man who defeated one, sure, but he didn't manage to kill it. Ultimately, only another vampire can kill a vampire. Podré meditar aquí a una orilla. Porque es que no veo nada, tío. Prefiero ir de día. Vamos a poner a las 9. Ah, no puedo hacer eso. Entiendo. Nada, hay que ir con ellos. No hay otra opción. Ya me parecía a mí que no podemos meditar aquí con el, cuando vamos en compañía con el caballo, etc. Whoa! Panthers have attacked the wagon. We must help. Stay back, Your Unas Grace. panteras. We shall see to this. Back, you beast! Begone! Vale. Help! Save us! ¡Oye! Back, you beast! Begone! ¿Dónde vas, panterita? Para una menos, ¿dónde está la otra? Que voy, que voy. A mí no me des, hombre. Back, you beast! Begone! Perfecto. Done. Time to move Puestos on. de piel. If not for you, we'd have been done for. They were Punto de fortunate to have experiencia. been by. Saved our lives. Vale. A ver, Sarenilla. De nada, hombre. ¿Qué? Os sabe la vida, ¿eh? Enfunda el arma, campeón. Vamos. Hay un cartel ahí, ¿no? Un momento. Orden de arresto. En conformidad con el artículo el fiscal general ha terminado la entrega de una recompensa a quien quiera que lleve ante la corte a Antoine Strangen, alias Estornido. Es que hay una parte que hemos hablado con uno que si le llevábamos como ladrones o tal, que nos daba dinero.
exacto. Eso es verdad, es cierto. Ellos están al fondo ya, Reúnete con la Arrieta y también cerca del castillo. Del castillo. Castello. Están aquí. Vale. Dejamos de noche, en incógnito, desapercibidos. You call that escorting Her Illustrious Highness? What were you thinking? Captain, this is not the time for such complaints. As for you, Witcher, next time keep close. Es que nos alejamos, cierto. No le gustó eso, Captain de la Tour. Hemos quedado We atrás. did not expect any visitors from the palace. How are affairs at court? Le sorprendimos la Doubtless llegada, you've heard of the beast of Beauclair. Well, we've Le ha our sorprendido hands bastante. full, especially since the rogue last attacked in the palace gardens. I trust Her Illustrious Highness was not harmed. Kind of you to ask, Master Fabricio. I am well. Your Grace? We were not warned. I shall order the salon prepared at once. That won't be necessary. As you can see, we are not here on an official visit. Naturally. Might I ask then what has brought you to Castel Ravello? Ostras, ¿una inspección o hablar con él? Tenemos que hacer una inspección. This is an ¡Inspección! inspection. We've got questions. You'll answer them. Oh, and who are you, sir, to speak to me this way? This is GERALT of Rivia, a witcher. He has come to Toussaint on my personal invitation. Which is to say... Which is to say, I expect you to treat him with the utmost respect. Of course, Your Grace. Did you hear that, Witcher? Fabricio will be delighted to answer your every question. Want to talk about San Real? I am at your service. ¿Ha habido algún robo de vino? ¿Quién tiene acceso al vino? The San Real. How many vineyard workers have access to it? One might say only I do. Not Solo like you él. make the wine all alone. At least a dozen others work here. I see you've little notion how wine is made. Grapes travel Un largo a long camino, road cierto, before para they become que Sauvignon. se haga, ¿no? Está claro. The workers assist me only to the stage of fermentation. I see to the maceration personally and let no one El near the vino, fat. la elaboración de un vino es muy Workers, compleja. again, Yo trabajé en un assist me viñedo hace during tiempo, barreling, but then en I Olite, see Navarra, aging barrels y by se ve set, que each hacer un and vino every tela. one. The Hay mucha wine variedad de vinos, lies in mucha the cellar, cosecha, mucha uva gains diferente. character. Es muy complejo, Once sí. this process is complete, it becomes Sonreal. And as it happens, only I have the Pues serás key tú, to the entonces. cellar in question. Nah, tú no puedes ser. ¿Cómo se transporta el vino? Who hauls the barrels to the palace? We've our own garrison, guards who have served here for years and would answer with their heads for the wine. We'll not get anywhere asking questions, I see. It's a waste of time. Your Grace, how am I to understand this? Master Fabricio, we have proof someone's gained access to Sonreal. Someone who should not have, which means one of two things. Either you lie to our face, or you are an idiot who has had wine stolen from under his nose and not even realized it. In either case, you shall answer for it. Está fastidiado. Estás jodido. Silence! And listen. I shall inspect the barrels in person, thus giving you time to reflect. When I return, I expect to hear answers. Remind me. Vaya Where is the genio Sonreal tiene store? esta. In the main cellar, around the corner. I'll show you. I shall find it. Give me the key to the Está cellar acojonado. and wait here. Of course, Your Grace. Here it is. Come, Witcher. Mira la cara que pone, chaval, acojonado, tío. Dios mío. Tiene un carácter esta chica que flipáis, ¿eh? Bueno, vamos con Ana Henrietta.
What if Su Fabricio's gracia. blackmailing the La gracia, vampire? ¿no? Considered that? He has his flaws, The but I would race. never suspect him of such a thing. He's been very loyal. He owes all he has to me. His father frittered away the family fortune. He left his son an encyclopedic knowledge of wine. That is all. Fabricio lived as a beggar until I appointed him steward of Castel Ravello. Only then did he Todos come into his own. hacen reverencia, ¿eh? Vale, pues esta es la bodega. ¿Cómo se escuchan los pajaritos, los cuervos, tío? So where do we start? Let us see if all the barrels are present. Here's the inventory ledger. Vale, lea registro de vinos. Aquí está. Vintner's log. Fermentation completed with no complications. Tapped above sediment line. Here it is. Barreling. Everything lines up at first glance. Neatly and thoroughly documented. Then we must follow our other lead. Benoit said the stain came from the 1269 vintage. Let's find it. Vale, de año 1269. Encuentra el sangreal cosecha de 1269. Vale, aquí hay uno. Saqueamos esto, la historia de un vino de ellos. Espera, uno. Vale, aquí hay una nota. Cosecha de 1269. Vale, ahí está. I like it. Quite dry. An excellent wine. You've good Vale, está en la taste. parte superior. Sacamos todo esto. Todo vino, ¿no? No, tiene sentido. Este es cosecha de 1269. Nada, todo de ese año, ¿eh? Est. Think everyone and their mother's heard of this wine. Among the Es best in este. the world. Castel Ravello is famous for it. Era uno de los mejores del mundo, ¿eh? Vale, aquí hay otro. Mira, este es el 72. Cosecha Fiorano. Fiorano. Dandelion's El favorito de favorite. Jaskier. Adores it. Ah, yes. That sophisticated palate of his. Vale. Martillo de madera. ¿Para qué queremos eso? Pomino. Got Pomino over here. Vale, aquí no hay nada más. Hay que subir. Bueno, aquí abajo hay algo, ¿eh? Por aquí. Ah, aquí hay algo. Va, nada más. Vamos a subir. No te pases, Geralt, no te pases. Vamos a ir por la derecha. Por aquí. Aquí hay otro. Sangreal es este. El sangreal es este, ¿no? Sanreal. 1270 Ah, pero es de vintage. otro año. That's the wrong year. Keep looking. Es un año más. Entiendo. No es el. Es un año más, por un año, Vale, entonces por aquí no hay nada más, ¿no? Aquí era al otro lado. Por aquí salimos. ¿Dónde está el otro? Está en la parte superior. Hay que subir de alguna manera. Por aquí. No, por aquí salimos. Tiene que haber aquí alguna entrada. Aquí hay como un hueco en la parte de atrás, ¿no? Vale, por aquí subimos. Vale, por aquí pasamos hacia el otro lado. Ah, aquí. Pero ahí no llegamos. Se ve bastante mal esta zona, Vale, aquí hay otro. Ah, este es. Right here. Aquí está. 1269. What now? El último. Let's see if any barrels are empty. Wanna open them? For now, a knock will suffice. If you hear a hollow thud, we will have found what we seek. Suena un hueco. Da unos golpecitos a los toneles para comprobar si están llenos. Si están llenos. Vale. ¡Papá! Full. Lleno. Ese está lleno. A ver este.
This one's full too. Full. Lleno. Vale, aquí faltaba uno también, ¿eh? Del lado izquierdo. A este. This one's full too. Vale, hay 1, 2, 3, 4 llenos. Por aquí tiene que haber alguno más. También. Looks like all the barrels are full. Están llenos. Dead end, I'm afraid. Full they are. The question is, are they full of sunrise? Buena pregunta. Claro. Grab a tap and a hammer. We shall open them one by Ah, el one. martillo ya pillamos. Ready. We can start. Lo hemos pillado todos. Vale, espita los toneles para Ana Henrietta. Vale, pues vamos, uno por uno. Abrimos este. Ready. Step aside. A ver. Lo va a probar y sabe que ahí no es. Se va a emborrachar, ¿eh? So, I'd recognize this taste anywhere. This one is good. A ver este, a ver. Dale. Dale. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, ya lo he hecho. Qué rápido, ¿no? ¿Ves? Es un bug, ¿eh? Cuando le doy el golpe en el barril... Vale, es este. Revolting, bitter plonk. could have gone sour while aging. No. Possible. This is not wine. This is contaminated refuse that should never have made it into a barrel. The fact that it did was no accident, I'm Claro. sure. Se llevó el vino. Master Fabricio. Let's see what he has to say. A ver qué about it. dice el Fabricio. Has sido pillado. Ay, amigo. ¿Cómo investigamos, ¿Cómo investigamos, gente? A ver, Fabricio. Toma, guantazo. Master Fabricio, I am very disappointed. But your grace, Your Grace. You are a step away from losing your head. Speak the truth and you might yet keep it. Di la verdad, que te corto la cabeza. I admit it. I sold a Lo barrel vendió, of chaval. cereal. I ¿A beg quién? you to forgive me. Esa es una pregunta. Why did you do it? I couldn't resist. The sum they offered, it was enormous. I gave in. Is what I provide not enough? I wished to buy back my family's estate. For here, nothing is truly mine. I've a roof over my head, ample food to eat, but what is a nobleman without land of his own? ¿Para qué quieres tierras? Y luego es una movida, tío. Teniendo comida y tal, I dinero, shall ¿qué más tell you quieres? everything, if you agree to show me mercy. Está cojonado. Aquí, bueno, la pregunta del millón. ¿A quién le vendes el We vino? can sell the wine too. A few weeks passed at the pheasantry. A rich nobleman approached me. He called himself a diplomat, well connected at court. He suggested we embark on an enterprise. Some of his clients had offered dizzying Claro, sums ofrecían por mucho even por a esa drop of gota del cereal. sangreal. He was Que ese vino tiene que ser served as potentísimo. intermediary. ¿Cuánto? Hombre, hay vinos buenos que la botella te vale 2.000, 3.000 euros o incluso más, Was tall, black-haired, and spoke with a foreign lilt. Era alto, de pelo negro y Claimed hablaba to con acento hail extranjero. from Sintra. I've no Cintrian aristocrat at court. ¿De verdad pensabas que nadie se daría cuenta? Really thought nobody'd find out. I was a fool, very foolish. I beg you, your grace, you must forgive me. Ya veremos. ¿Cómo le entregaste el vino? Wine itself. How'd you hand it over? We met under the cover of darkness in the ruins of Fort Astra. Ostras, vinieron muchos, pero bueno, ese posiblemente no sea el chantajista, Ese fue para luego vender el vino a los clientes. Y uno de los clientes es el chantajista, seguramente. Seguro, no lo sé, Estoy hablando por hablar. That's it?
That the last you ever saw of them? Pero bueno, yo supongo que será That eso. is to say, a few days passed. A messenger arrived. He said Otro they más. wished to buy another Dos. barrel and, well, I've prepared it. Have it ready to deliver. This enough. That's enough. No That's more enough. need to know. Algo de inglés, Your gente. Grace, I beg your forgiveness. Get out of my sight. Captain, have your men take Master Fabrizio to the dungeon. He must answer for his crime. High treason the charge. No lo perdona. Estaba claro. No lo va a perdonar ni de Blas. We set a trap. Need to catch the wine thieves. Sentry and Noble could be our blackmailer. Next, transport. I'll take it to Fort Astra. Damien and his soldiers will cover me. For once, I agree with you. We will do as you say. Let me know when you are ready. Podemos empezar. See no reason to wait. Let's get going. We will set out now. Position ourselves before you arrive. You take the cart and meet us there. Fine. Perfecto. When the handoff begins, watch for my signal. Vale, lleva el carro para hacer la entrega y ahí pues combatir contra ellos. Vale, perfecto, pues está bastante bien. Buena estrategia. Para saber quién es el que hace las compras, ¿no? ¿Quiénes son los compradores? Eso está bien. Buena táctica. Supongo que tiene que ser de noche, ¿no? Relax. Now we Relax. Luna llena, ¿eh? Ué. Ahí viene. Son bastantes, ¿eh? Ah, our favorite vintner. No es el mismo. Se dan cuenta que no es el mismo que viene siempre. Ya empiezan a sospechar. It's not him. La señal. Empezamos. Muy bien, me gusta. Venga. Quemaros, hombre, cabrones. ¡Me cago en todo! ¿Y esos barriles, chaval? Va, vamos a quitarnos un poco aquí. ¡Ah! Me tengo que curar, ¿eh? Bien. Tranquilidad. Quémate, cabronazo. ¿Al caballo no? Bien. ¿Alguno más? Mira el puto bandido ahí. Toma, hombre. Está usando contra un amigo nuestro, ¿eh? Ah, podemos aprovechar eso para matarlos, ¿eh? Vale. Toma ahí. ¿Alguno más? Cuidado con los barriles, ¿eh? Cuidado con los barriles. Vale, perfecto. ¡Bien! ¡Victoria! Easy, man. Is it just me, or did we agree you'd wait for my signal? Es verdad, no esperó la señal, ¿eh? That was the plan, but Pero... Great shot. Good thing you reacted. Can't say how that would have ended otherwise. at your service. Bueno, igual nos podemos hacer amigos, It ¿eh? was a good fight. We managed to capture one of the scoundrels. Let's ask him a few questions. Interrogarle. Witcher, a moment. I was wrong about you. No tienes motivos para confiar en mí. Well, had no reason to trust me, and I didn't do much to change that. True.
You are not the most endearing of men. Cierto. At any rate, I see the effort you put forth. And I appreciate it. Let us go to her grace. She awaits nearby. Me imaginaba que habría venido. Not at all surprised. No me Expected sorprende she'd para wanna nada. oversee this personally. Ella quiere estar en todos los lados. The master's No tiene eye miedo de nada. fattens the calf. You're beginning to understand that, I see. This prisoner of yours. Siempre se pone con las bring him manos to hacia me. abajo. ¿Os dais cuenta You la must ask postura me de some ella? questions. Se pone así con los dedos entrelazados, así, abajo. Es su postura. Bueno, ya está. Bueno, la vamos a interrogar. Captain, do the honors. Who sent you? Grande es el tío, eso es verdad, His ¿eh? name is Dog. They say he plowed your mother. Once again, who sent you? Your nun's lover. They call it. Hijo de perra, cómo aguanta, ¿eh? Wait. If he doesn't wish to speak, he needn't. I can think of several other ways he can be helpful. I'm certain the Witcher will need bait to lure the beast of Beauclair. Ah, para dar de comer. What? Va a ser ganado. Gran idea. Sure can. Fresh out. In that case, he's all yours. Captain, have your men find me a strong rope. Kind that won't snap when we hang this fellow from a tree. Rope? Live bait. Great for monsters. Claro, Provided vivo. they catch the scent of its blood. But I'll see to that. Ya está entre cajonar, ¿eh? No. Crikey, no! Don't let him! Tiene Stop miedo screaming. de Save your morir strength. con un vampiro, Got ¿eh? a long night ahead of you. No! Don't let him! I'll talk! ¿A dónde iban esos toneles? Barrels. Where were you gonna take them? I don't know. Captain, need that rope after all. I truly don't know. Hornet's the leader. Only he Ortiz. ever knew where to Orniz. go. But he lies over there, dead. That one. The first barrel went to a warehouse at the port. But where this one was bound, I don't know. I speak true. You must believe me. Ah, supongo que dice la verdad. Who hired you? He'll kill me. Ought to be Dilo. worried about me right now. Who is he? Go on, man. Spit it out. The Cintrian. El That's what Cintriano. they call him. I've never seen him, but I know he mustered the men for this caper. That's what they said, that we were working for the Cintrian. I don't know anything else. Cintriano. Swear it. Bueno, ahora podemos perdonarle la vida o matarlo. Cintriano. Take him away. Throw him in the dungeon. He shall await trial there. Captain, we ride to town. Gather your men and seek out the Cintrian. Someone else must have seen him. No sé Must qué puede know ser of- Cintriano. Yes, Your No tengo ni Grace. idea. I'll report to the palace as soon as I learn anything. I shan't return to the palace. Our mission has not yet ended. The Witcher and I will await you at the guard post near the port. Venga, vamos. Let's go to town. Perfecto. Vale, ya sabemos quién es el que, pues, quiere esos barriles, ¿no? De vino. De este gran vino. Y supongo que de ahí sabremos quién es el chantajista. Otro nivel más. Qué guay, tío. 4. Aquí suben niveles mucho más rápidos, ¿eh? Mucho más rápidos. Relax, he'll come. There's something I'd like to know. How can you be so damned calm? Side effect of my mutations. We Witchers rarely get the jitters. What if something has happened to him? Captain seems like a man who can take care of himself. Perhaps he can, but this Cintrian appears to be more common. Uy, perdón, gente, perdón. Perdón. To steal ducal wine from Perdón, under gente, me he my equivocado. guardsman's noses. Lo siento con el We are crema, lo very siento, gente, lo siento, ¿eh? unfortunate Fallo mío. coincidence. And it was he who specified the victims for the vampire. One must be exceptionally confident to blackmail such a monster. El Cintriano podría ser en realidad un intermediario. Pues
puede ser. A lo mejor Cintriano es el intermediario y luego hay que descubrir quién es el que contrata. Es que claro, esto puede ser un... Mucha gente, o sea, mucha gente por el medio antes de llegar al que es de verdad el chantajista, ¿eh? Sí. Still don't know this Cintrian's behind the kidnapping and blackmail. Might have just handled the theft of the wine. Even if it's so, he then sold the wine to the blackmailers. As I see it, that makes him an accomplice. Es cómplice, está claro. Need to find the Cintrian, whether or not he's responsible for the Está claro, ese es nuestro siguiente objetivo, encontrarlo a él. Es el que sabe todo. Que puede ser él, o puede saber quién es el que compra sus barriles. Someone's coming. Captain, why so long? We expected you hours ago. This Cintrian does not work alone. We are fighting an organization, not one man. Ah, Cintriano no es un hombre, a lo mejor, es una organización. Not a small force either. One of my boys has a broken arm, another a shattered knee, lamed for life. And the word on the street is there's a hefty bounty on your head, Geralt. No será la primera vez. Used to it. Not the first time I've been hunted. Must you always? Now, En fin. the port warehouse where the wine was delivered, we identified it, then learned who had hired it out. This proved to be a beggar, a stand-in. We found him. He admitted all. A man had paid him to sign the lease, a man he met while begging outside the pheasantry. There, fate lent us a hand. A waitress recalled spilling wine on a nobleman who spoke with a Cintrian accent. What did he look like? Ahí está. Her description was not helpful. Handsome, well-dressed, with a beard. No distinguishing marks. This could be anyone. But she remembered his female companion very well, as she recognized her. On the Cintrian's arm was Cecilia Bellant. Y una chica con él. La I've heard trovadora. of her. She's said to be gifted. Fairy. The same. We went to her home immediately. Cecilia was not there, but we questioned her servants. A chambermaid claimed Cecilia is to meet a Cintrian gentleman tonight. She'd invited him to a reception mounted by the Mandragora. La mandragora es una misión, un tesoro que hemos conseguido, un diagrama maestro para ponernos el set de mandragora. No sé cómo será. Mandragora. ¿Qué es la mandragora? The Mandragora. What's that? A club. An affiliation of local artists. Painters, sculptors... Creo que era mandragora, troubadours, igual me and equivoco, dancers. Never heard of it. They O manticora. exude, Era algo mystique, parecido. No sé cómo. consciously, I think. O sea, me suena muchísimo. No sé si es esto lo que es mandragora, pero me suena Artistic muchísimo. elites. Every now and Ponedlo ahí again en, they mount en swires. comentarios, gente, cómo Only se llamaba ese wealthy diagrama. patrons are invited. Es que lo conseguí los diagramas enteros, All pero bueno, arrive tengo que hablar con el elaborate herrero. masks and drinks Maestro, and con el food. maestro para que me forje. Vale. Luego beben y filtrean. Vale. Gotta nab the Cintrian. Seems we have to go to that get-together. You read my mind, Witcher. I shall gather my men, surround the establishment. Not a mouse will squeeze through. Out of the question. If the Cintrian truly does have men Claro. about the city, he will find out and escape. Se va a dar once cuenta que again. vamos nosotros. Tenemos que pasar Duchess desapercibidos is otra vez. right. Need to be careful. Best go there, blend in with the crowd. Precisely what we shall do. We, Your Grace. Geralt We. and I. In that sort of company, the Witcher could use my help. Where's the event gonna be held? The Mandragora always assembles at the same place, a residence in Oatville. It's a very distinguished district. Geralt, you must don appropriate attire. Then meet me in Oatville in Mountebank Alley. Vale, pues otra fiesta más. Ya hemos ido a varias, ¿eh? La boda. Misión cumplida. Misión cumplida. El vino es sagrado. Nueva misión. El hombre de Cintra. Gente, respeto como siempre cuando termine la misión. Por Geralt. Ya, tenemos que ponernos al atuendo que Ana Henrietta considera apropiado para la velada. Que es opcional, que eso lo haremos. Pero bueno, gente. Vamos a dejar por aquí otro nuevo capítulo.
de una misión principal, sabemos mucho más de la historia, tenemos que ir a esa fiesta, sabemos quién ha pedido ese vino, pero hay que saber si es el chantajista o a quién lo vendió, porque bueno, sabemos que viene de la mano de esta chica. Y tenemos que ir a la fiesta para saber pues quién es ese personaje, ¿no? Que en barba, muy bien puesto, ¿no? Pues entonces eso lo veremos en el siguiente, gente, con este magnífico juego increíble, qué historia, qué espectáculo. Este juego es, para mí, de los mejores de la historia, totalmente sin lugar a dudas, el mejor juego de la historia. No puedo decir el mejor, pero de los mejores, por supuesto, ¿eh? Si no, gente, como siempre, espero que os haya gustado. Si es así, poned un buen like. Si no es así, poned un dislike y dejad todo tipo de comentarios. Y si os gusta el contenido del canal, una buena suscripción. Recordad que también hago directos en mi canal Twitch. Los hago simultáneos también en YouTube, pero pasaros por mi canal Twitch, que es ahí donde suelo hacer más directos. Y así charlamos juntos, ¿vale, gente? Muchísimas gracias, Capelín. Chao, adiós.